Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. So ipagpapatuloy natin ang ating nakaraang paksa. Saan tayo tumigil? Ay nawakaf na. Isbu'il Madi. Ay nawakaf na fi Isbu'il Madi in the past week where we stop. Atadribul Sani yan? Atadribut Sani? Tadribut Sani Akhir. Meaning, Sani yan, Fahmul Masmu. Secondly, pangalawa, Fahmul Masmu, understanding the hearing or what you hear. Unawain mo kung anong narinig mo. So, Adarsu Ar-Rabiuna. Ad-Darsu Arbauna. Ad-Darsul Arbauna. Lesson 40. Arbauna. Ad-Darsul Arbauna. And Al-Wahdatu Sabi'a, the 7th chapter. So, Tadribul Awal, we are already finished. Tapos na tayo sa exercise number 1. But, as I have said in the previous week, sabi ko nakaraang linggo, I hope na you may try to do a sentence in every picture if you have, kung meron lamang kayo. But if there is nothing, there's no problem. We will continue our subject today, inshallah. Do you have? Wala. Okay, we will continue our Atadribut Sani. Atadribut Sani, the second exercise, istami ila sual. What's the meaning of istami? Listen, makinig. Ila sual, to the question. Makinig sa tanong. Tumma, then da. Da'ir rakma, miniltikay sa akin ay ni, da'ir rakma, put the numbers. Fi murabba'il munasib, in the correct box. In the correct box, suitable or appropriate box. Okay, fi murabba'il munasib. Number 1, listen, istami. But marami, istami'u. Okay, number 1. Put the number, Fi ayyi jami'atin tadrusu. Meaning, kung naiintindihan nyo ko, masasagot nyo yung picture. Kung hindi nyo ko naintindihan, hindi nyo masasagot. Okay, wahid. Fi ayyi jami'atin tadrusu. That is wahid. It's none. Mada tadrusu. Mada tadrusu. Yan ang pangalawa, mada tadrusu. Hindi ko pwedeng i-translate kasi makukuha niyo yung picture pag tin-translate ko. Talata. Mada taf'alu fil istirahi. Mada taf'alu fil istirahi. 4. Hal tadhabu bil hafila? Hal tadhabu bil hafila? 5. Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Fi ayyi kulliyatin tadrusu? And 6. Mata tadhabu ilal madrasati? Okay, number 1, fi ayyi jami'atin tadrusu, meaning in which university you study? Sa anong universidad ka nag-aaral? What's the picture here? Wow. Wow. Yes. Letter wow. Letter wow. Okay, second, mada tadrusu, anong pinag-aaralan mo? Gym. Nahawak siyang libro, di ba? Nag-aaral siya. Okay, number 3, Yakub. Mada taf'alu fil istirahi, anong ginagawa mo
sa what is istirahi? Walang ginagawa. Break time. Okay? Rest time. So, anong ginagawa mo? Anong picture dito ang palagay mo? Pero sinabi natin anong ginagawa niya, mada yafalu, ha? Pag ikaw, mada tafalu. O, ako, mada tafalu fil istirahi. Yung lecture natin nakaraan, saan siya pumupunta? Siya, yung sa laboratory. Okay, anong letra? Letter dal, ha? Letter dal. Ano sasabihin natin pagka ganon? Adhabu fil murabba. Ano yung laboratory? Muktabarun. Adhabu ilal muktabari. Okay, fil istirahi in the break time. Al tadhabu bil hafila dula? Letter ba? Yes. Pumupunta ka ba ng nakabase, nakakotse siya? Meaning, pwede sabihin natin adhabu bis sayara. And number 5, fi ayyi kulliyatin tadrusu. Yes, alif, nakalagay doon yung kulliyatin, no? Tibbi yata yun eh. Adrusu fi kulliyatin tibbi. Okay, I'm study in the faculty of medicine. Okay, fi ayyi kulliyatin tadrusu, meaning in which faculty, sa anong pasilidad, sa anong bulwagan or kolehiyo tadrusu ka nag-aaral. Matatadhabu ilal madrasati, kailan ka pumupunta? Kapag siya naman, matayadhabu. Matadhabu, sasabihin ko, matatadhabu, kailan ka pumupunta ilal madrasati? Ha, because may oras dito, no? Adhabu, ano ito? Adhabu sa'ata, sabi'a, ata. Okay, sabi'ata. Alhamdulillah, very good. We will go to the next page. Okay. At tadribut salit, the third exercise, ang katlong pagsasanay, istami ilal hiwar. Kanina, istami ilal sual. What is hiwar? Abu Tirmidhi. Dialogo, pag-uusap. Istami ilal hiwar, makinig sa pag-uusap. Okay? O sa pangungusap o sa pag-uusap, tumada alamata sahi. Then you put the alamata sahi. What's sa alamata sahi? Correct sign. Fi murabba'il munasib. In the suitable box o tamang kahon o kwadrado square. Murabba is box or square. Okay? Listen. Hal anti mudarrisatun or amudarrisatun anti? La, ana talibatun. That is, dalawa lang picture yan, ha? Number 1, alif ba. 6 na picture to, alif ba, alif ba. So, pipili kayo. I repeat. Number 1. Okay, akra umaratan ukra. I read one more time. The number 1, wahid. Al-anti mudarrisatun or amudarrisatun anti? La, ana talibatun. That is number 1. It's none. Fi ayyi jami'atin tadrusina. Babae tinukoy ko dito, hindi lalaki, tadrusu lalaki. Fi ayyi jami'atin tadrusina. Adrusu fi jami'ati ummil qura. Okay, di ko ta-translate dahil makukuha niyo ako. Ito yung pagsasanay. Kung dito nyo Arabic, naiintindihan nyo ako, ha? Kasi sinasagot nyo eh. Kasi kung di nyo ako naintindihan, hindi nyo masasagot yan. Pero dahil naintindihan nyo ako, sinusulat nyo. Masyala. Okay, can you imagine, di pa kayo pumupuntang gitna silangan, dito lang kayo, ha? Pero kung makikita kaya kayo ng Arabo ngayon, na may mapapadalaw at marunong kang mag-Arabic, hindi kaya siya mapapawaw, mapapaalawakbar, mapapaalhamdulillah, na kung saan tatanungin, anak ka ba ng Arabo? Hindi. Anak ka ba ng Pilipino na punta sa Arab? Kung bakit naturuan ka, marunong siya magsalita? Hindi. Ibig mo sabihin, walang Arabo, walang marunong mag-Arabic o walang galing Saudi sa inyo? Hindi, wala. O saan ka natuto? Nag-aral. Allahu Akbar, alhamdulillah. Pero napakabata mo, nagsasalita ka ng Arabic. Ngayon, kahit hindi pa kayo ganong magsalita, marunong, pakunti-kunti pa lang, pero naiintindihan nyo naman ang sinasabi ko. Yun ang mahalaga. Naiintindihan nyo. Kahit magkutba ngayon, yung nagkakutba, Arabic, nakukuha mo lahat yung kinukutba niya. Okay? I repeat, number 2, fi ayyi jami'atin tadrusina, adrusu fi jami'ati ummil qura. Italata, fi ayyi kulliyatin tadrusina,
Adrusu fi kulliyati tarbiya. Kanina, jami'a, ngayon, kulliya. Adrusu fi kulliyati tarbiya. That is talata. Arba'a. Mata yabda'u yawmud dirasi. O yan ha, kailangan naintindihan sinabi ko ito. Mata yabda'u yawmud dirasi. What's the meaning of yabda'u? Began. Okay, it began. It begin. Yabda'u. Tapos bada'a yabda'u. Okay? Okay. So ngayon, isa-shortcut kong sagot. Hindi ko bibigyasin yung yabda'u. I only say fi syahri Muharram. Pero actually, tumago lang yun. Yabda'u, ha? Tandaan niya, pwede kayo sumagot na nakatago yung ano. Isa. Kamsa, wa mata yantahi. Wa mata yantahi ang muddirasi fi syahri Ramadan. And the last na ba? Okay, number 6. Kam syahran. Kam syahranil utlatu. Iltikay sa akin na ini, kam syahranil utlatu. Al-utlatu talatata ashhurin. Al-utlatu talatatu ashhurin. Okay, number 1. Sabi dito, hal anti mudarrisatun? What is the meaning of hal anti mudarrisatun? Are you teacher? Sabi niya, la ana talibatun. I am a student. What's the answer? Ba. Very good. Ba. Yung isa kasi teacher, no? Masyaallah, mabibilis na to, ah. Okay, ah. Number 2. Very good. Lahat ba? Pag hindi mo nasakit ang ba, hindi mo ko naintindihan. Okay? Ikaw, Abdul Wahid, ba? Oh, very good. Number 2, it's none. Baka kahit naman alip yan. O, kaya sa tulkata yan, ba? Walang magyayari doon. Kailangan pag mali. Kata is kata. No problem. Alhamdulillah. Okay, PII, jamiatin, tadrusina. Translate. In which university you study? Yes, in which university you study or do you study? In which university do you study? Sa aling universidad ka nag-aaral? Sabi niya, adrusu fi jamiati Ummul Qura. Nag-aaral ako sa University ng Makkah. Okay, what's the answer? Ha? Nakalagay ba? Ummul Qura. Okay, Ummul Qura to ne. Okay, letter ba? Letter ba ba? Letter ba. Malabo yung mata ko eh. Masyadong malito. Okay, Ummul Qura. Nakasulat eh. May nakasulat. Talata. Fi ayyi kulliyatin. Kanina fi ayyi jamiatin. Ngayon, fi ayyi kulliyatin tadrusina. Sa anong faculty ka nag-aaral? Adrusu fi kulliyati tarbiya. What is kulliyati tarbiya? Fi kulliyati tarbiya. Faculty of Education. Yes, Faculty of Education. Paano mo sasabihin, I will become a teacher soon, inshallah? Sa ako no mudarrisan. Yes, sa ako no mudari san. Yes, very good. So ako no mudarisan, but put inshallah. Don't forget to say inshallah. Because they say istiqbal or future. Okay, very good. Mashallah. Sa ako no mudarisan, sa ako no taliban, sa ako no tabiban, sa ako no muhandisan. Very good. Sa ako no ustadan, sa ako no mualliman, muallimatan, like that. Okay? Very good. Anong answer nyo? Alif ba? Yes, nakalakay dito ang kulliyatut tarbiyah. Okay. Arba'a. Mata yabda'u yawmul dirasi. Kailan magsisimula ang pag-aaral? Yes, studying day. Kailan ang pag-aaral? Kailan magsisimula? Fi syahri Muharram. Sabi ko, fi syahri Muharram, in the month of Muharram. Answer? Alif. Nakalagay Muharram. Yung isa? Ano yung isa? Ha? Safar. So, sabi ko Muharram. Do, alif. Okay? Kamsa. Mata yantahi. Kanina, kailan mag-uumpisa? What is yantahi? Intaha yantahi? Finish. It finish. Okay? Wa mata yantahi yawmul dirasi. And when it finished, the day, studying day, kailan matatapos ang pag-aaral? Sabi ko, fi syahri Ramadan. What's the answer? Ba. Very good. Kam syahran. What's the meaning kam syahran? How many kam syahran il utlatu? How many? Mo, al-utlatu man? Vacation. Holiday. Okay, how many? Vacation.
How many months the vacation? Al-utlatu talatatu ashurin. Okay, the vacation is 3 months. What's the answer? Alif. Ansatul kata, alif. Okay, very good. Now, here listen carefully. Nakikita nyo yung alif ba, pipili kayo, but this is a pikra. Paragraph ang gagawin ko. Makikinig kayo mabuti. Medyo mahirap to, mahaba to. Patitingnan nyo agad yung alif ba. Alif ba, 6 ito. Istami ilal fikrati, listen to the paragraph. Tumma da'alata alamata sahibi murabbil murabbail munasibi, at ilagay nyo ang check sa tamang square, kwadrado o kahon. Listen. Astaykidu Ahmadu mubakkiran fis sabahi wa yusallil fajra wa yadhabu ilal madrasati fis sa'ati sabi'ati sabahan wa yadhabu bil hafila. Titingnan niyo yung kwento ko sa mga picture. Wa yadhabu bil hafila. Yadrusu Ahmadu sittata ayamin fil usbu'i wa yadrusu sab'a hisasin fil yawm wa yadrusu al-lugat al-arabiyya. Number 1, yastaykidu Ahmadu mubakkiran. What is the answer? Ba. Ba. Because why? Maaga. Maaga, alas 4. Ay, wala naman alas 10 na maaga. Okay? Hindi niya sinabing oras dito. Maaga lang ang sinabi. So si Ahmad ay gumigising ng maaga. Ano yung maaga dito? 4 o'clock. That is the answer. Letter ba. Fis sabahi. Yan ha? In the morning. Wa yusallil fajra. And he prayed the... What is the meaning of yusallil fajra? And he prayed the fajr. Okay. Number 2. Titingnan nyo. Wa yadhabu ilal madrasati fis saati sabiati. Answer. Alif, 7 o'clock. Wa yadhabu ay siya'y pumupunta ilal madrasati sa school fis saati sabiati 7 o'clock. In the morning, sabahan. Huwa yadhabu bil hafila. Ba, nakabas. Siya pumupunta ng nakabas, meaning ilal madrasati. Okay. Yadrusu Ahmadu, si Ahmad ay nag-aaral 6 ta'ayam. Ba. Ha? Ba. Yes. 6 ba? Kamsa yung isa. Filusbuhi. 6 ta'ayam in the week. 5 days in the week. Siya nag-aaral ng 6 na araw, 6 ayamin, filusbuhi in the week. Okay, very good. Wayadrusu saba'a hisasin. What's the translates? Wayadrusu saba'a hisasin, Abdul Karim? And he studies 7 subjects Subject. Fil yawm. in the day. In the day. What's the answer? Hamzatul Qata. Amsatul kata. And the last, wayadrusul lugat al-arabiyah. Ba, because of the Arabic books. Okay? Okay, very good. Alhamdulillah. Now, meron na naman tanong dito. Ito yung gamitin natin, ha? Isa loob. Mata yastaykidu Ahmadu. Yung kanina, sinabi ko. Ulitin ko, ha? Ulitin ko. Pakinggan yung mabuti. Tapos nakita nyo sila alim ng mga question. Dito pa rin. Nakita nyo? Meron dyan, question. Nakita nyo? Nakita nyo? Okay. Listen sa paragraph ko ngayon. Tapos tatanungin ko naman kayo. Yastaykidu Ahmadu mubakkiran fis sabahi wa yusallil fajra. Wa yadabu ilal madrasati fis saati sabiati sabahan. Huwa yadhabu bil hafila. Yadrusu Ahmadu 6 ayamin fil usbu'i. Wa yadrusu 7 hisasin fil yawm. Wa yadrusu lugat al-arabiyya. Now, ang tanong, mata yastaykidu Ahmadu. Yastaykidu mubakkiran. Okay? Yastaykidu mubakkiran fi sabahi wa yusallil fajr. And he pray the fajr. Bakit siya maranong tumiyo? Magsasala siya ng fajr. Number 2, termiti.
Mata yadhabu ilal madrasati. يذهب إلى المدرسة Sinagot nyo na kanina, kailan makukuha nyo dyan yan. يذهب إلى المدرسة في الصباح Pisaati, una nyo yung time. Pisaati. في الساعة What is 7? Sabi. Okay, pisaati, sabi, ati. Okay, pisabi, ati. Pisaati, sabi, ati. Sabahan. That is the answer. Mata yadhabu ilal madrasati. Kayfa yadhabu ilal madrasati dula? Kayfa yadhabu ilal madrasati? Yadhabu bil habil. Yes, yadhabu bilapila. The meaning of kayfa yadhabu ilal madrasati, paano siyang pumupunta? Kayfa is paano? Yadhabu siya pumupunta ilal madrasati sa eskwelahan. Yadhabu bil hapila. Pumupunta siya ng naka-bus, meaning nagko-commute siya. Yadrusu Ahmadu, Another question, number 4. Yakub. Kam yawman yadrusu fil usbu'i. Narinig niyo yung sinabi ko kanina, ilang araw siya nag-aral sa isang linggo? Sinagot nyo kanina yan, kung natatandaan nyo. Yadrusu Ahmadu. Yes. Ayamin is masculine. No. Lagyan number muna. Binigyan lang kitang tip. Ayamin is masculine. Anong dapat number? Yes. No. Yadrusu Ahmadu. Nag-aaral si Ahmad ng ano? Sittata. Sittata mapulun bihi. Yes, in the week. Yes, filusboy, in the week. Filusboy, very good. Dawud, kam hisatan yadrusu fil yawm. Yadrusu. Sinagot nyo kanina dyan. Yadrusu. Sino nakakatanda na kasagot kanina? Di ba may sagot ka? Ano yung sagot mo kanina? Di ba 6 siya? Yan, 6, di ba? 7, di ba? 7? Sabaa. Ba't sabaa 2? Sabaa. Isatan. Ay, isatan. Ano ba ang singular, ang plural ng isatun? Isasun. Isasun. Ba't mudap ilayhi? Sabaa hisasin. So, okay, so yadrusu sabaa hisasin fil yawm. Siya ay nag-aaral ng 7 lesson o leksyon o ano ba mas suitable ng isasun? Subject. Ano ba? Hindi subject, iba yung subject mawad dun yun. Isasun. What is isatun? Period. 6 na period. 6 na oras. 6 na lesson. Pero ano bang tamang dyan? Sa period na yan? 6 period. 6 hours, 6 subject. Siya nag-aaral ng 7 period. Yung period yata kada classes, no? Okay, yung kada classes. Bawat klase, yun ay period. Okay, so 7 period. Kada araw. And the last, mada yadrusu Ahmadu. Abdul Karim? Yadrusu. Yes, nandiyan yung sagot. Yadrusu. Ahmadu al-Murad. Yadrusul. Yadrusul lugatal. Lugatal. Arabiyata. Siya ay nag-aaral ng Arabic language. Very good, Okay, go to next page. Al-Kalam. Adarsul Hadi wa Arbauna 41th lesson. Al-Kalam. What's the meaning of Al-Kalamu? The speech, ang pagsasalita. At-tadribul awwal. Ito yung picture sample natin. Ano yung nakalagay? Al-madrasatu. Okay? Sabi dito, tabadalil hiwara ma'azamilika. Exchange, dialogue. Magpalitan ng pangungusap o dialogo. Ma'a, kasama, with zamilika, your colleague or classmate. Colleague is kasamaan o kaklase.
But because of talibul awwal, talibul tsani, kaklase. Ma'azamili ka with your classmate. Kama fil mital. What's kama? Which As or as. in the Like. example. Like. Fil mital. In the In the example. Yes, in the example. Also ka is like. But this is a preposition. After ka, like fi, min, preposition. Like kamitsli. Laysa kami ka. Kamitsli. Okay? Matalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum ka. Karamadin. Like a assess. So meaning ka is also like. But this is a preposition. Okay? Kama also as or like. Kama fil mital, like in the example. What is the example? Al-madrasatu. Anong ginawa dito? Tawan tatu. Al-mital, the example, sabi ng tawan, ila aina tadhabu. Ila aina tadhabu. Okay? Kita nyo yung dahabayadabu, hindi nawawala yung ila niya, no? Pero sabihin mo lang pwedeng aina tadhabu. O, di ba? Dahil rulings ng dahabayadabu ang ila, hindi pa rin nawawala kahit nagtatanong na lang, pwede ko naman sabihin, ay natadhabu. Saan ka pupunta? But tingnan nyo naman, dahil partner niya ang ila ay natadhabu. Hindi siya nawala. So meaning, where are you going or to where do you go? Ila ay natadhabu, where are you going? Saan ka pupunta? Or to where do you go? Saan ka pupunta? Sabi ng talibul awal sa talibul tsani. Ano sagot niya? Adhabu ilal madrasati. So al-madrasatu became al-madrasati because of ila. Saan ka pupunta ya Ahmadu? Sabi ni Ahmad, adhabu. Remember, kapag present tense, amsatul kata, ako yan, either babae, lalaki. Adhabu ilal madrasati. Ako'y pupunta sa school. Okay, I'll go to the school. So, sabi ulit ng tawan, al-waqtu mubakkirun al-ana. What is the translate? The time is early. The time is early now. Okay? Al-waqtu mubakkirun al-ana, meaning the time, al-waqtu is time. What's another time? What time? Yes, pwede rin saa, no? Saa is time also, no? Nabanggit din yan ang huling oras sa araw ng paghukom, like that, okay? So, ano pang alam nyo? Palagay ko sa grammar na pag-aralan nyo ito, nakalimutan nyo lang. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, hinum. Hinum is time. Al-waqtu, like al-waqtu. Tu'ti ukulaha kullahinum. Meaning, tu'ti ukulaha, ito'y nagbibigay ng bunga, kullahinum, all time. All time. Kullu, hinum, kullu is all. Or, sometimes iba ang translate ng kullu, hindi lang all. Okay? Hindi lang all. Each. Pwedeng sabihin natin. But here, kullahinum. All time. So, hinum is also like a waktun. Okay? All time. Bi'idni rabbiha. What's the meaning bi'idni rabbiha? What's bi'idni? Bi'idnillah. Bi'idni rabbiha, by the permission of rabbiha. Bi'idni rabbiha, by the permission of his Lord, meaning the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, al-waqtu mubakkirun, ang oras maaga pa ngayon. The time is early now. So, sabi ng tatu, al-madrasatu, baidatun. Because al-madrasatu, penong baidatun, lalagay ko ba ang min? Ano gagamitin kong from? An. Very good, Anil baiti. Miniltikay sa kinaini an. Because of sukun nun and hamsatul wasal, anil. Sarjari kasra. Al-madrasatu baidatun anil baiti. Ang eskwelahan ay malayo sa bahay or mula sa bahay. And then the tawan said, al-tadhabu bisayara. Ikaw ba ay pumupunta ng nakakotse? Do you go by car? Do you go by car? Sabi niya, la.
adhabu bil hapilati. What is hapila? Bus. No, ako'y pumupunta ng by car. Okay, that is the hiwar. Ang dami, no? Pero ang sample, al-madrasatu lang. But become al-madrasati because of ila. Now, we will go to, titingnan nyo yung kanina, al-madrasatu ba'idatun. Baka masculine bigla. Ay, huwag nyo gagamitin lang. Mag-match yung ba'idatun, ba'idun. Okay, unahin natin, Abu Tirmidhi, al-maktabatu. Ano kayang mangyayari sa al-maktabatu? What's the meaning of al-maktabatu, Abu Tirmidhi? The library. Library. Ano kasi sa Tagalog to, brother? Silid aklatan? Silid aklatan. Okay. O sige, okay. Gagayahin niyo yung pattern na yan. Ay kanina, ila ay natadhabu ya Ahmadu. Adhabu, dahil madrasa, ilal madrasati. Al-waqtu mubakkirun al-ana. Al-madrasatu ba'idatun anil baiti. Hal tadhabu bisayyara? La. Adhabu bil hafila. Okay, yun ang gagayahin mo. Change mo lang yung al-madrasatu ngayon. Al-maktabatu became ilal maktabati. Abu Tirmidhi. Ibda. إلى أين تذهب يا أحمد؟ أذهب إلى المكتبة. Yes. الوقت مبكر الآن. Yes. المكتبة بعيدة عن البيت. Yes, ba'idatun because al-maktabatu is feminine. Al-maktabatu ba'idatun anil bait. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. Mashallah. Very good. I-translate mo nga, Abu Tirmidhi. Mula sa simula. Arabikin mo tapos i-Tagalog mo or English. To where do you go? No, i-Arabic mo muna. إلى أين تذهب يا أحمد؟ Yes, ila ay natadhabu ya Ahmad. To where do you go, O Ahmad? To where do you go or where are you going, O Ahmad? Saan ka pupunta, Ahmad? أذهب إلى المكتبة. Adhabu ilal maktabati. Translate. I will go. Yes, I will go to the library. Yes, I'll go to the library. Ako'y pupunta ng library. الوقت مبكر الآن. Al-waqtu mubakkirun al-ana or al-waqtu mubakkirun al-ana. Translate. The time is early now. No, ang oras ay maaga pa ngayon. Yes. Al-maktabatu ba'idatun anil bayt. Yes, al-maktabatu ba'idatun anil bayt. Translate. The library is far away from the house. Yes, ang library o silidaklatan ay malayo sa bahay. هل تذهب بالسيارة؟ Hal tadhabu bisayara, mamakna. Do you go by car? Pumupunta ka ba ng nakasasakyan o kotse? Sayara to ni kotse. لا، أذهب بالحافلة. La adhabu bil hafila. Hindi, ako'y pumupunta ng naka-bus. Okay, Dawud. Surat Tsaniya. What is this Surat Tsaniya, Dawud? Tabaro. Al-Muktabaru. Okay, what's Al-Muktabaru? Laboratory. Laboratory. Now begin. Ila aina anta tadhabu ya Ila aina anta tadhabu. Ila aina tadhabu anta. Yan, pwede yan. But don't say ila aina anta tadhabu. Ila aina tadhabu anta, emphasis pwede yun. But here, ila aina tadhabu ya Ahmad. adhabu ila al-muqtabari. Yes, al-hadadabu ila al-muktabari. Al-waqtu mubakkirun al-ana. Al-waqtu mubakkirun al-ana. Al-muqtabaru ba'idatun ay ba'idun Yes, ba'idun. Al-muktabaru masculine, don't say ba'idatun. Ba'idun, ha? anil bayt. Anil bait. Hal tadhabu bis-sayyara? Hal tadabu bisayara? La. Adhabu bil-hafil. La adhabu bil hafila. Because we will translate this already, no need to repeat. Okay? Para hindi mahaba yung video natin. Na-translate na natin, pinalitan lang natin yung muktabari. Okay? Ilal muktabari, but translate na natin 2 times, no need to repeat. So, dako tayo at suratut, sali, what is third? Pabinin, at suratut, sali, salita. Okay, the third picture, Amir. What's the third picture, Amir? Al-masjidu. Al-masjidu. Okay, begin. Ila aina tadhabu ya Ahmad? Ila aina tadhabu ya Ahmad? Saan ka pupunta, Ahmad? Adhabu ilal masjidi. Yes, adhabu ilal masjidi. Pupunta ako sa masjid. Al-waqtu mubakkirun al-ana. Ang oras ay maaga pa ngayon. Al-masjidu
Al-masjidu ba'idun anil Yes, al-masjidu ba'idun. Masculine, ha? Ang masjid ay malayo sa bahay. hal tadhabu bisayara Al tadhabu bisayara, pumupunta ka ba ng nakakotse or do you go by car? la adhabu bil hafil La adhabu bil hafila. Mumtaz. Barakallahu fika. Alhamdulillah. Abdul Karim. Ikaw muna, Abdul Karim. Al-kulliyatu. What's the meaning al-kulliyatu? The faculty, ha? Okay. The college. Okay, number 4. Begin. Ila aina tadhabu ya Ahmad? Yes, ila aina tadhabu ya Ahmad? Adhabu ilal kulliyati. Adhabu ilal? Ilal kulliyati. Yes, kulliyati. Very good. Adhabu ilal kulliyati. Ako'y pupunta sa faculty or college. Al waqtu mubakkirun al-ana. Yes, waktu mubakkirun al-ana. Ang oras, maaga pa ngayon. Al kulliyati. Al-kulliyatu. Al kulliyatu baidatun Yes, baidatun anil baiti. anil baiti. Okay, ang faculty ay malayo sa bahay. Al tadhabu bisayarati. Hal tadhabu bisayara, pumupunta ka bang nakakotse? La adhabu bil hafila. Yes, la adhabu bil hafila, ako'y pupunta ng nakabas. And the last, Abdul Karim, another Abdul Karim. Al-jami'atu, what's the meaning al-jami'atu? The university. The university. Okay, sige, begin. إلى أين تذهب يا أحمد؟ أذهب إلى الجامعة. الوقت مبكر الآن. الجامعة بعيدة عن البيت. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. Okay. Next. التدريب الثاني, the second exercise, تبادل السؤال والجواب مع زملائك. Plural, ha? Zamilun, zumalao. Zumalao. Okay, pualao. Okay. But here, because of definite, zumalai. Zumalai. Tabadali su'ala wal jamaba, exchange question and answer with your classmates. Ito sasabihin nyo, paikot natin to. Pusayin mo, Amir, kay Dawud, pag ganyan. Ano sasabihin mo? Amir, adrusu fi madrasati Faisalin. Muda pilayhi. Adrusu fi madrasati Faisalin. Or you may say, adrusu fi jamiati Bagdada. Bahala kang pumili din kung tanong mo ay natadrusu sa kabila. Sabihin mo muna, saan nag-aaral, Mer? Dawud, tingnan mo siya. Susunod ka. Meron naman dyan, nakasulat kung saan ka nag-aaral. Dawud. tanungin ko muna siya. Hindi, magsabi ka muna, adrusu, nag-aaral ako. Bago ka masabing ay natadrusu. Adrusu fi madrasati Faisal. Yes, muda piliki. Nirpasaw takayaki. Adrusu fi madrasati Faisalin. Yes, now tanungin mo siya. Aina? Aina Saan ka nag-aaral? tadrusu ya Daud? Okay, saan ka nag-aaral, Dawud? Huwag na natin sabihin pangalan. Aina tadrusu. أدرس في المدرسة Ano adrusu pil? Muda piliki. في مدرسة البخاري Bukhari. أي بخاري Bukhari. Or you may say, adrusu fi madrasati or jamiati Ummil Qura. Like that, pwede yan. Okay, madrasa, Bukhari. If you want to say jami'a, adrusu fi jamiati Ummil Qura. Like that. Bahala kayo pumili, jami'a or madrasa. Okay? Pag nakapili na kayo ng isa, okay na yon. So sabi ni Dawud, adrusu fi madrasal Bukhari, wa ayna tadrusu. Tatanungin mo siya, Dawud. وأين تدرس؟ Adrusu fi madrasati Pumili ka. Pangalan, madrasati ano? Ay, madrasati Bilalin. Okay? Natanungin mo si brother. Jami'a naman, ha? tadrusu. Ay natadrusu. Nagtatanong kayo, ay natadrusu. Aina tadrusu ya Ay natadrusu. أدرس مدرسة.
Bahala ka. Jamia o madrasa? أدرس في مدرسة عزيز. Adrusu, في مدرسة عزيز. adrusu fi madrasati. Tapos azizun, muda pilay. Azizin. Okay, Aziz. Ha? Okay, Aziz. And then, tanungin mo si Abdullah. أين تدرس؟ أدرس في مدرسة أحمد. Ahmadi. Ahmadin. أي في مدرسة أحمد. Ahmada. Diptot yan eh. Very good, diptot. Ahmada. Don't say Ahmadin. Walang Ahmadin. Ahmadu, Ahmada, Ahmada because of diptot. So, adrusu fi madrasati Ahmada. But actually, that is a majrur because of mudaf ilayhi. Tanong mo si Yaqub, Dula? أدرس في جامعة أم القرى. Yes, adrusu fi jami'ati Ummil Qura. Very good. No? Tanong mo si? أين تدرس؟ So, Tirmidhi. أدرس في مدرسة الجامعة. Fi madrasati jami'ati. Pwede ba yun? School of the University? Isa lang. Yung jamia or madrasa? الجامعة. Ah? أدرس في الجامعة. Fi jami'ati ano? Oh, pwede rin yun. I studied in the university. Pero bigyan mo pangalan. Sila binigyan nila eh. Pwede naman yun eh. I'll study in the university. Ba't kailangan pa yung pangalan? Muda pilahi. Adrusu fi jami'ati ano? Bilalin. Okay? Nasabi na kanila. Tanungin mo yung katabi mo. Si brother. Ay, natadrusu, brother? أدرس في جامعة دمشق. Dimashqa. Diptot. Now, sabihin naman natin, nag-aaral ako sa loob ng isang araw ng 6 na ano ba naman to? Yung period. Bawat period daw, yung isang lesson eh. Parang lesson eh. No, parang lesson, pag ganito, kapag period, parang lesson, no? Okay. 6 lesson. Okay. Paano nyo sasabihin yun? I study in the day 6 lesson. أدرس في اليوم 6 حصص. Adrusu fil yaumi 6 حصص. isasin is feminine. Babalikan nyo yung singular. What is the singular of isasun? Isatun. Oh, so sita is wrong. Sitata is wrong. What? What? Sita lang. Masculine lang. Don't say sitata. But hindi sittatu hindi sittu. Sitta. Why? Adrusu eh. Ako'y nag-aaral ng sitta. Okay? Adrusu fil yaumi sitta hisasin. Mafulun bihi wa mudaf. Isasin mudaf ilayhi. Now, kayfa taqul ya Dawud, how many period do you study in the day? كم حصة تدرس في اليوم؟ Yes, kam hisatan tadrusu fil yawm. Very good. Okay, sasagot mo ngayon. Abdullah, sagutin mo. Ako'y nag-aaral sa loob ng isang araw ng 7 period. أدرس في اليوم 7 حصص. Yes. Hisasin. Saba'a hisasin, ha? Hisasin is feminine. Saba'a. Adrusu fil yawmi saba'a hisasin. Now, Yaqub. I ask you, Yaqub. Kam hisatan tadrusu fil yawm. Sabihin mo, 5 period. Kaya nag-aaral, ha? Sa isang loob ng isang araw, okay? I study in the day 5 lesson. أدرس في اليوم Yes, adrusu fil yawmi 5 kamsa حصص. hisasin. Very good, mashallah. What about Amir? Kam hisatan tadrusu fil yawm. Ya Amir, sabihin mo 4 na lesson. I study in the day أدرس في اليوم 4 lesson. 4 حصص. Yes, 4 hisasin. Mashallah. Very good. What about Abdul Karim? Nag-aaral ako ng 3 period sa loob ng araw. I study in the day 3 period. أدرس Adrusu في اليوم fil yawmi 3 period. 3 حصص. Yes, 3 hisasin.
Okay, what about 8? Abu Tirmidhi, 8 lesson. Kam hisatan, tadrusu fil yawm. Ilang lesson ang pinag-aaral mo sa loob ng isang araw? 8. Adrusu fil yawmi Adrusu fil yawmi. thamaniya Yes, tamaniya. hisasin. Qisasin. 8. What about 9? Adrusu. I study in the day. Fil yawmi 9. 9 period. Tis'a hisasin. What about 10? Asyara hisasin. Adrusu fil yawm. Adrusu fil yawm. Asyara. Ashra. Very good. Ashra what? Hisasin. Isasin. Mashallah. Now, sabihin mo, Amir, pupunta ka ng school. Ako'y pupunta ng school. Adhabu Adhabu? fil madrasah No. Adhabu ila. aw ila al madrasah. Yes, adhabu ila al-madrasati. Now, tanong mo saan siya pupunta. Yung katabi mo si Dawud. Aina tadhabu? No. Ila aina. Sabi ko kanina, pwede naman aina tadhabu, ba't may ila pa eh? Ila aina tadhabu. Ila aina tadhabu ya Daud? Yes, pupunta akong university. Adhabu ila al-jami'ati. O, tanong mo doon, saan siya pupunta? Where are you going? Aina anta tadhabu? Yes. O, sabihin mo, brother, sa bahay. Al-Bayt. Oo, wag na. Shortcut naman masyado eh. Pupunta ako sa bahay. Pwede naman yun eh. Saka pupunta sa bahay, di ba? Pero nakatago lang yung adabu. Pwede yun. Daya ka naman eh, bro. Buhin mo. Pwede yun. Adhabu Yes, adabu. Ilal. ilal bayt. Yes, ilal baiti. Very good. Saka pupunta. Kay Dr. Rim. Ila aina. Anta, ta. Ila aina Tadhabu. tadhabu. Ila ay na tadhabu. Sabihin mo, kulliya. Adhabu ila al-kulliyati. Okay, dula. Tanong mo sa pupunta. Ila ay na tadhabu, dula. Sabihin mo, muktabar. Adhabu ila al-mukhtabar. Yes, ako'y pupunta sa laboratorio. Okay? Tanong mo si Jacob, saan siya pupunta? Yan ang tanong ha, saan ka pupunta? Ilata ay na tadhabu. Paano kung babae tinatanong mo, saan ka pupunta? Ila aina tadhabi? Yes, ila ay na tadhabina. Very good ha, ila ay na tadhabina. O, saan siya pupunta? Siya, lalaki. Ila aina yadhabu? Ila ay na yadhabu. Ba't siya, babae? Ila aina tadhabu? Yes, sino ang anta tsaka iya? What? Yan lang yan eh. O, saan siya pupunta? Yung anak mo, ila ay na tadhabu. Saan siya pupunta? Ha? Saan siya pupunta lalaki? Saan pupunta si Ahmad? Ila ay na yadhabu. O, saan ka pupunta? Ila ay na tadhabu. Babae, ila ay na tadhabi. Na, okay, Jacob, tinanong ka ni Abdullah, ila ay na tadhabu, sabihin mo, pupunta ka sa doktor. Adhabu ila tabibi. Yes, adhabu ila tabibi. Okay. Saan ka pupunta? Sa nanay ko, sa tatay ko, sa palengke, kahit ano. Don't forget the ila after the dahaba yadhabu. Ad-darsul hadi wa arbauna. Lesson 41 pa rin or 41 lesson. At tadribut salit. The third exercise. Ajib. What is ajib? Answer. Anil as'ilati. What's anil as'ilati? About the question. Musta'inan. Musta'inan. Who knows from isti'ana, yasta'inu. What's the meaning of isti'ana? The babul isti'ana. The ba in the bismillah is the babul isti'ana. What's the babul isti'ana? What's the meaning of isti'ana? Seeking help. Okay, musta'inan. Ista'ana, yasta'inu, musta'inan. Okay, musta'inan. Musta'inan. Okay. What's the musta'inan? Seeking help. Very good. Using or seeking help. Answer the following question. Seeking help by? With the surah, buswari. With the suwari. Pictures. What is masculine to o feminine? Suwarun. Suwarun, feminine, masculine? Feminine because the singular is suratun. Very good. The plural is suwarun. Suwarun. Okay, ajib anila silatil musta'inan bisuwari. Answer the following questions. Sagutin ang mga tanong. Gamitin o humanap ng tulong sa pamamagitan ng mga larawan. Okay?
Question, ha? Mata yastayqidu Ahmadu. Nakalagay dyan, number 1, kailan gumigising si Ahmadu? Mata yastayqidu Ahmadu. Kailan? Yastayqidu? Ha? No, pisaati? Rabiati. Pailon. Pisaatir? Rabiati? Pisabah. Pisabaha? Pisabahi. Pisabah. That is the example. Mata yastayqidu Ahmadu, kailan gumigising si Ahmad o bumabangon? Yastayqidu fi sa'atir rabia, because 4 o'clock yung nasa larawan. Yun ang tulong na hinahanap natin sa larawan, yung relo. Number 2. Abu Tirmidhi. Aina yusallil fajra? Yusallil fajra Usallil fajra. Usallil fajra. Yes, fil masjidi. Very good. Usallil fajra fil masjidi. Ako'y nagsasala ng fajr sa masjid. Very good. Dawud. Ila ayna ito lang, kanina lang to. Ila ayna tadhabu ya Dawud. Dito, Ahmadu kasi nakalagay. Palitan ko. Ila ayna tadhabu ya Dawud? Adhabu ilal jamiati. Ilal jamiati, ilal madrasati. Very good. Okay. Hal tadhabu bisayara? La, adhabu bil hafila. Yes, adhabu bil hafila, because sumasakay ito ng bus. Very good. Number 4, Tirmidhi. Aina Ahmadu al-ana? Ahmadu. Yes, Ahmadu. Maybe aina Ahmadu al-ana, kung naintindihan nyo ako, masasagot mo yan. Hindi ko muna translate. Ahmadu fil. Al-ana. Lagay mo yung al-ana. Ahmadu al-ana. Ahmadu al-ana fil madrasah. Fil madrasati. Ahmadu al-ana huwa fil madrasati. Okay? You may use also huwa fil madrasati or fil madrasati. Okay. You may say also Ahmadu fil madrasati al-ana. In the school now. Very good. Ha? Number 5. Yaqub. Mada yadrusu Ahmadu. Mada yadrusu Ahmadu. Remember, ang file dito si Ahmad, nakalabasa. Yung yadrusu action na lang to. What is yadrusu? Siya nag-aaral. Ba't nakalabas na yung Ahmadu? Nag-aaral na lang yung yadrusu dito. Kasi Ahmadu yun na yung file. Okay, saan si Ahmadu? Nag-aaral. Ganun yun, okay? Mada yadrusu Ahmadu. Mada, nagtatanong what? Ano ang pinag-aaralan ni Ahmad? Okay, Mada yadrusu Ahmadu. Yadrusu? Yes, pwede mo sabihin yadrusul. Yung Ahmadu, itago mo sa yadrusu, pwede yun. Yadrusul ano? May tanong by verb? Yes, yadrusul lugatal Arabiyata, not Arabiyata. Okay? Pag binasa niyo, una yung Arabiyata. Siya nag-aaral ng Arabic language. Or you may say, yadrusu Ahmadu lugatal Arabiyata. Okay? Yadrusu Ahmadul lugatal Arabiyata. Okay? Pwede niyo sabihin yun. Okay. Very good. And the last, Mada yakra'u Ahmadu. Abdul Karim. Mada yakra'u Ahmadu. Yaqra'u Ahmadu sahifatan. Yes, yahra'u Ahmadu sahifatan, pero nasa library ito eh. Palagi ko walang dyaryo dito. Kitaban. Kitaban. Okay, yakra'u Ahmadu kitaban. Very good. Alhamdulillah, muntas. Barakallahu fikum. Very good. Tadribu Rabia, akmil hiwar. What is the akmil hiwar? Akmil, because miniltika sa kinaini, akmilil hiwar. Hiwara, mafulong biya, akmil. What's the meaning of akmil? Kompletuhin. Kompletuhin. Akmala, yukmilu, akmil. Form. What form is this akmala? Form. Aslama, yuslimu, aslim. Ganun ba yun? Aslama, yuslimu, aslim? Babalik yung Yes, that's yung amrun, ha? Amrun, babalik yung simple kata. Akmala, yukmilu, akmil. Okay, very good. Meaning, ikaw ang tinuturo dito, akmil. Meaning, kumpletuhin mo, buuin mo. Ha?
Okay, ano yung hiwar? Dialogue. Meaning may paklang. Kukumpletuin mo, may paklang ang dialogue. Kukumpletuin mo. Okay, mauna ka. Amir. Mayroon sagot dito ang tatu. Yung tawan, bapak lang. Ito yung kukumpletuin mo. Ano sabi ng tatu? Naama na talibon. Ayan siguro ang kukumpletuin sa una, may kaugnay sa sinagot ng pangalawa. Naam, ana talibon. So, anong gagawin natin, Mir? Anta talibon. Atalibunanta. Kapag ginamit nyo ang baligtarin nyo, mas mainam. Atalibunanta. Pag hal anta talibun. Okay? Remember that. Hal anta talibun. Kapag atalibunanta. Parehas lang yan. Okay, very good. Yun ang tama. Hal anta talibun, naam. Ana talibun. Number 2, termiti. Anong sagot ng talibut sani? Adrusu fi jamiatil Kahira. Meaning Cairo. Ano suitable sasabihin mo ito? Blanco eh. Aina tadrusu. Yes, aina tadrusu. Saan ka nag-aaral? Ang sagot niya, adrusu fi jamiatil kahirati. Very good, very good. Okay, Dawud. Ito yung sa'yo. Ito yung sagot ng student 2. Kompleto mo yung blank. La, fi kulliyatit tibbi. La, fi kulliyatit tibbi. Atadrusu fi kulliyatit tarbiyah. Hal tadrusu fi kulliyatit tarbiyah? Yes, very good. La, fi kulliyatit tibbi, meaning la adrusu fi kulliyatit tibbi. Very good, mashallah. Daula. Sabi ng sagot, naam, sa akunu tabiban, inshallah. Anong pwede mo sabihin? Sa student 2 na ito, ikaw ang student 1. Magtatanong ka siguro dahil sabi niya, naam eh. Sa akunu tabiban inshallah. Sa takunu tabiban. Sa akunu tabiban inshallah, yan ang sagot niya. Sa takunu tabiban. Oh, hindi. Naam. Sabi niya. Paano suitable? Hal tadrusu fi Yes, hal tadrusu fi? kulliyatin. Yes, fi kulliyatit tibbi. Nag-aaral ka ba sa College of Medicine? Sabi niya, naam. Meaning, nag-aaral ako. And then sabi niya, sa akunu tabiban inshallah. And I will become a doctor soon or inshallah. Very good. At sa al tadrusu fi kulliyatit tibbi. That's the correct. And the last, Yakub. Ito yung sagot ng tatu. Ikaw ang tawan. Arba'ata ayamin fil usbu'i. Mukhang may nakatago doon Arba'ata ayamin meaning 4 days in the week. Anong suitable? Kam? Ayamin ang tinanong niya Arba'ata ayamin, may connecta to Ay, mahirap to. Sino? Arba'ata ayamin fil usbu'i. Anong suitable dito? May nakatago lang dito Kam yawman, very good. Kaw yawman tadrusu? Yes, kaw yawman tadrusu fil usbu'i. Very good. Kam yawman, how many days you study in the week? Very good. Sabi niya, arba'ata ayamin meaning adrusu. Adrusu arba'ata ayamin fil usbu'i. Ako'y nag-aaral ng 4 na araw sa loob ng isang linggo. Very good. Very good. Mashallah. Okay, next page. At tadribul kamis hati jumalan. What's the meaning hati? Give or bring, Give or bring. Magbigay ng pangungusap kama fil mital as in the example katulad ng nasa halimbawa. And the example is Maryamu, Turkiyatun, and then Tarbiyati. Ito yung nakalagay sa picture sa ilalim. Maryamu, Turkiyatun, Tarbiyati. Paano ginawa yon? Ganito siya. Al-Mithal, ang halimbawa, Maryamu, Talibatun, Turkiyatun. Ayun lang pala, pinagsama lang pala yun Maryamu, Talibatun. Yung Talibatun dito, yung Maryamu, yung una kanina. Tapos, Turkiyatun, lagay nyo muna Talibatun, Turkiyatun. Okay, matcha, Talibatun, Turkiyatun, talibun. What's match talibun? Turki,
Turkiyun, ha? Okay, because of talibatun, Turkiyatun. Remember, si Turkiyatun ay tao ito. Isa siyang Turkey, estudyante. Okay? Tadrusu. Why tadrusu? Anong tadrusu? Siya? O ikaw o siya? Siya. Pares lang kasi ng anta at saka hiya. Tadrusu fi jami'ati Ummil Qura. Siya ay nag-aaral sa paaralan ng Makkah, University ng Makkah. Hiya tadrusu fi kulliyati tarbiyati. Yun na. Yun ang tarbiya. Hiya tadrusu fi kulliyati tarbiya. Siya nag-aaral sa faculty ng education. Okay. Eh paano sasabihin siya ay magiging teacher? Inshallah. Sayakunu. Sa takunu. What? Mudarri. Yes, mudarrisatan inshallah. Very good. Ayun ang sample ha. Maryamu, sinabi niya, yung picture ha, Maryamu. Why Maryamu? Hindi Maryamun pala. Tandaan ninyo ang pangalan ng babae, hindi pwedeng dalawang ending dhamma. Ending patakasra. No, only one. Maryamu, Maryamu. Sainabu, Sainamu. Fatimatu, Fatimatu. Lahat ng babae, Aminatu, Aminatu. Hindi pwedeng Aminatun. We know the ending of the words in Arabic language is un, an, in. But if this is a deep thought, this is only one dhamma, only one pata and pata no kasra. Okay? Okay, Maryamu, Maryama, Maryama. Fatimatu, Fatimata, Fatimata. Okay. So that's why Maryamu lang. Ano kalagay? Maryamu, Turkiyatun. Anong ginawa sa hiwar? Maryamu, Talibatun, Turkiyatun. Tapos may tarbiya. Yun sa huli niya ginamit yun. Hiya tadrusu fi kulliyati tarbiyati. Okay, now, Abdullah. Okay, tignan niyo mabuti ha. The first picture. Asuratul Ula. Maliziyun Lugatil Arabiyati. Paano mo gagawin to? Ahmad ang unang pangalan. Ahmadu Talibun. Yes, Ahmadu Talibun. Kanina Talibatun eh. Okay? Anong lugar? Ano siya? Maliziyun. Ahmadu Talibun Maliziyun. Malaysian student. Yadrusu fi. Yes, yadrusu. Very good ha. Kanina siya babae, tadrusu. But lalaki to. Hiya, ahuwa, yadrusu. Change the ta'ing ya. Very good. Yadrusu. Fi jami'ati Ummil. Yes, yadrusu fi jami'atil Ummil Qura. Jami'ati Ummil Qura. O ngayon, yung al-lugatil Arabiya na. Yadrusu fi. No. Kanina, hiya. Ay, huwa yadrusu. Yes, huwa yadrusu. Pwede naman yadrusu lang. But dahil may hiya kanina, put also huwa. Lugatil Arab. Yes, huwa yadrusu fil lugatil Arabiyati. Siya nag-aaral ng Arabic language. Very good. Very good. Hindi na ako masyado nag-explain dahil naintindihan nyo ha. Okay. Ng mga translate niya. Ibig sabihin. Okay. Tirmidhi. At Surah Taniya. Pakistaniyatun. Babae naman. Don't forget na Talibatun. Pangalan niya. Pwede ba Sainabun? Hindi. Yan siya dapat yung sabihin. Sainabu. Di ba? Kita niya, babae. Okay. Tapos yung kanyang pinag-aaralan sa faculty ay ulum. Science. Okay. Now, begin. Zainabu. Talibatun. Very good. Pakistania. Yes. Pakistaniyatun. Zainab is a Pakistani student. Tadrusu fi jami'ati Ummil Qura. Yes. Tadrusu fi jami'ati Ummil Qura. Very good. And then now, the ulum. Iya. Tadrusu. Yes, fi kulliyatil ulum. What's the meaning of fi kulliyatil ulum? Faculty of Science. Faculty of Science, masyaAllah. Okay. Abdul Karim. Ikaw. Anwar, lalaki to ha. Tapos Suriyun siya. And Hasub. Hasub IT ha. Okay, begin. Anwar ha. Anwar. Titingnan nyo kung babae, lalaki, talibun o talibato na? Talibun. Yes, talibun. Suriyun. Very good. Tadrusu. Fi jami'ati Ummil Qura. Now, Hasub.
Huwa Yes, huwa. Very good. yadrusu Yadrusu. Very good. Mashallah. Huwa yadrusu fil kulliyati fi kulliyati. Don't say fil. Fi kulliyati. fi kulliyati Fi kulliyatil rasul hasub. Yes. What is hasub? IT. Kalimutan ko na naman. Ano kasing IT daw? Information. Information Technology. technology. Nanghina ng utak ko sa mga ganitong makamundo. Information technology, the meaning of IT. Informasyon, pang teknolohiya. Okay, now, next. Ayub, Yakub. Last. Salihatu. Salihatun ba, Yakub? Salihatun? Bakit salihatu? Yes, feminine. Yes, very good. Don't say salihatu because pangalan babae, salihatu. Ang major nito, remember, salihata. Salihata rin ang mansub, walang salihati. Okay? Salihatu, misriyatun, at tib. Siyempre, mayroon kang muda-puda pilehi, became tibbi. Begin. Salihatu, talibatun. Yes, misriyatun. Si Salihah is a, what is misriyatun? Egyptian student. Very good. Don't say pil. Fi jamiati. Mudaf ilayhi. Mudaf ilayhi no. Mudaf is no al no tanwin. Fi jamiati. Yes. Yes, tadrusu iya yun tadrusu. Pero lalaki rin yadrusu. Very good. Tadrusu fi jamiati umil qura. Very good. Now, yung kanyang kurso. Iya tadrusu fi Yes, fi kulliyati tibbi. Yes, very good. Siya nag-aaral sa faculty ng medicine. Siya ay magiging doktor, inshallah. Sa takuno. Kana yakuno, takuno. Sa takuno, doktor. Tabibatan. After kana yakuno, the kabar is mansub. Okay? So meaning, sa takuno, siya ay magiging, then, kabar, tabibatan. Yes, tabibatan. Tabibatan insyaallah. Very good, mashallah. Okay, next. Okay, this last. We will continue this next day. Next time, okay? At tadribus sadis, the last. Ajib anil as'ilati saliyati. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Answer the following questions. Actual to. Dawod. Hal anta talibun or atalibunanta? Naam, ana talibun. Fi kulliyatil hasub. Fi kulliyatil hasub. Fi kulliyatil hasub. Masyaallah. Fi kulliyatil hasub. Kinumpleto ka. Sasabihin na lang, naam, ana talibun. Binigyan pa ng kasunod ni Dawod. Magkwentuhan kaya tayo, Dawod. Hal tadhabu ilal madrasati or alal jamiati bisayara? La. Adhabu bil hafila. Masyaallah. Alhamdulillah. Ila ayna tadhabu al-ana? Ila ayna tadhabu al-ana? Siyempre, estudyante ka, saan ka pupunta? Adhabu fil madrasati. Ila. Adhabu ilal madrasati. Yes. Al-waqtu mubakkirun al-ana. Maaga pa. Ano sasabihin mo? Ang bahay namin, malayo sa school. Al-baytu. Yes, al-baytu. Baidun. Anil madrasati. Alin madrasati, mashallah. Conversation na yan, Dawud, Alhamdulillah. Hindi tayo lumabas doon sa pinag-aaralan natin kasi paglalabas tayo, magkakagulo tayo dito. Ano dinagdag ni Mamang Gulo nun? Ba't tinadagdagan niya hindi natin pinag-aaralan? Kaya hindi tayo lumalabas sa mga pinag-aaralan natin para nananariwa. Okay? Abu Tirmidhi. Halanta mo tarison. Sabihin natin, ila ay natadabu ya Abu Tirmidhi. Ya Aba Tirmidhi. Ila ay natadabu ya Aba Tirmidhi. Ito, budarison to, Adabu ilal madrasati. Yes, adabu ilal madrasati. Mashallah. Okay, now,
Hal anta mudarrisun? لا أنا طالب. Mudarrisun nga eh. Hal anta mudarrisun. Pinalitan mo. Hal anta talib. Ana talibun, ayaw niya mudarrisun. Okay. Pwede naman. Hal anta mudarrisun. Ayaw niya eh. Ayaw niya eh. Okay. Ito mabigat. Sino kaya? Abdullah. Okay, Abdullah. Estudyante ka. Alam tatalibun niya, Abdullah. Ya Abdullah. Okay. Okay, ana talibun. Ikaw ay ako'y senior estudyante. Sagot mo ha. O, fi ayyi madrasatin tadrusu. Adrusu fi madrasati. Yan. Yan ang mahirap yan. Yung nat niyan eh. Adrusu fi madrasatin. Fi madrasati. No. Sa Arabic tayo. Adrusu fil madrasatil ibtidaiyah. What is ibtidaiyah? Primary. O, second. Adrusu fil madrasatil sanawiyah or saniyah. So, the second. Ganun yun eh. Madrasa. Kasi sa Arabic, primary, secondary, middle, like that. Okay? Alhamdulillah. Dul Karim, fi ayyi jami'atin tadrusu? Fi ayyi jami'atin tadrusu? أدرس في جامعة أم القرى. Yes, fi Ummil Qura, jami'ati Bilal, jami'ati fi Ummil Qura, jami'ati fi Ummil Qura, ganun ba? Jami'ati Ummil Qura. Okay, jami'ati Ummil Qura or jami'ati Bilalin, like that, etc., etc. Okay. Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Yaqub? Kanina jami'a, madrasa, ngayon kulliyah. Yes, adrusu fi kulliyati. Fi kulliyati tibbi. Fi kulliyati tibbi. Okay, mashallah. Fi kulliyati tarbiyah, like that, inshallah. Okay. Mada tadrusu. Nawala yung dito. Abdul Karim. Mada tadrusu. Adrusu. Anong pinag-aaralan mo? Adrusu, sabi mo? Arabic language. Adrusul. Ano, tuloy mo lang, adrusul. Adrusul. Yes. Adrusuwat, ha? May tanong yung ano, ha? Kailangan alam mo yung kasunod niya. Pata, adrusul. Luga. No, lugata. Adrusu eh. Adrusul lugatal. Arabiya. Arabiyata. Nata. Adrusul lugatal arabiyata. I study Arabic language. Very good. Amir. Nabikat to. Kayawman tadrusu filusbuy. Kayawman tadrusu filusbuy. Adrusu. Yes. Yung ayam, masculine ha, remember. Eh, ba't ka nagtatanong kasi singular eh, kamyawman. Pero pag sumagot ka, kung triyabab, ayamin ha. Adrusu. Arba'ayaw. Arba'a is masculine, ayamin is also masculine. Oh, Arba'a. Dapat feminine yan. No, adrusu eh. Yes, arba'ata. Adrusu arba'ata. Arba'ata. Ayamin. Mula po naman. Yawmin fil usbu'i. Yes. Adrusu arba'ata. Ako'y nag-aaral ng 4 na what? Araw. Ayamin fil usbu'i in the week. Dawud. Kam hisatan tadrusu fil yawm. Adrusu fil yawm salatu. Adrusu fil yawm salatu. No, huli mo yan. Adrusu Adrusu salata. plural nito, isa suna. Salata. Yes, so yes, talata. Isatin. Isasin. Ay isasin. Isasin, okay. Adrusu, talata, isasin. Fil yawm. Pilyaw. Ako'y nag-aaral ng 3 lesson o period in the day. Very good. Mata yabda'ul amal dirasi. Abu Tirmidhi. Mata yabda'ul amal dirasi. What the meaning of this? Mata yabda'u. Yabda'u is bada'a yabda'wa. So mata yabda'ul amud dirasi. What translate? When the school year began.
When the studying or school year begin. Okay, very good. Kailan magsisimula ang taunang pag-aaral? Kailan? يبدأ العام الدراسي يبدأ عاما Ha? Yes, يبدأ العام الدراسي في محرم Fil Muharram. Fi Syahri. في شهر محرم. Yes, fi Syahri Muharram, fi Syahri Sya'ban, like that. Okay, you may say also only fi Syahri Sya'ban, pag puputulin nyo. Matayab da'ul amud dirasi, you may say fi Syahri Sya'ban, fi Syahri Muharram. But actually that is say, yabda'u amud dirasi fi Syahri Sya'ban. Okay. Next. Matayan tahi, amud dirasi, Abdul Karim. Matayan tahil amud dirasi. Kanina yabda'u, ngayon yantahi. Ano ba yung ibig sabihin yan yantahi? Intahayan tahi. N. Yes, matatapos ha? Okay. ينتهي العام الدراسي في شهر رمضان. Fi syahri Ramadan. Very good ha? Fi syahri Ramadan. Okay. Mata uttatulus bui. Abdullah, mata uttatulus bui. Translate mo muna. When? What is mata utlatul usbu'i? When is the holiday Of the? of the week? Okay lang. Ang bakasyon ng linggo. Al-Utlatu fil usbu'i Hmm? yawmul ahad. Yaumul Ahad. Isa lang. Linggo lang. Okay, isa lang. Yaumul Ahad or Yaumul Jumu'ah. Kasi Yaumul Kamis, Yaumul Jumu'ah talagang yun ang bakasyon ng mga ano. Biyernes, Webes, wala nang pasok. Meron pa? Wala, Webes, Biyernes, okay? Okay, Ahad daw. No problem. Mata liktibarat. When is the examination? Iktibaratu, this ay plural. Who knows? Kailan ang examination? Araw-araw. Al-iktibaratu, sabi natin araw. Fi yaumit. Yes, yung mga tulata, fi yaumit ahad, sabat, like that, okay? Magbibigay lang kayo ng araw. Okay, like for example, fi yaumit tulata. In the day of, what is that? Fi yaumit tulata? Tuesday, yes. Al-iktibaratu fi yaumit tulata, in Tuesday. Mata yabda'ul dirasiyu. Mata yabda'u may yaumul. Mata yabda'ul. Mata yabda'ul yaumud dirasi. Okay? Kanina mata yaumul amu. Ngayon yaumul. Amu year yun. Ngayon mata yabda'ul yaumud dirasi. Kailan nagsisimula ang pag-aaral sa araw? Meaning, anong oras yan? Okay? What's the answer? Yabda'u, you may say sa'ata, or yabda'u sa'ata, or pisaati. Okay, you may say also sabahan, in the morning, ha? Pisabahi, you also may say pisabahi. Yabda'u sa'ata, sabi'ata, like example, pisabahi, or sabahan. Matayan tahi yaumul dirasi. Kailan naman nagtatapos ito? Yaumul dirasu fi sa'ati. Yes, fi sa'ati rabi'ati duhra. Duhra po yun? 4 o'clock? Asri. Yeah, yes, okay. Fi asra. Okay, yantahi fi sa'ati rabi'ati asra. Okay. We put al, if you wish. Al-asra. Mada yafalu. Mada tafalu. Anong ginagawa mo? Filistirahi. Filistirahati. Dawud. Mada tafalu. Ha? Filistiraha. Di na bang live to? Ano? Di na bang play? I-play? Kahit anong ginagawa mo. Mada tafalu meaning afalu. Alu kay dahib to. Dahab to pwede rin.
May plus tense na yun, nagpunta ka na eh. Present tense. Adhabu. Adhabu fil maktabati. Ila. Ilal maktabati. Ilal maktabati fil istirahi. Adhabu ilal maktabati fil istirahi or muktabari ilal istirahati. Very good. Okay. Hal tadhabu bil hafila, Yaqub? Hal tadhabu ilal hafila? Yes, adhabu ha? Adhabu. Bilang tinatanong ko, anta adhabu. La, adhabu bisayara. Okay, next. Abu Tirmidhi, Aina Jami'atu Ummil Qura? Jami'atu Ummil Qura di Makkah. Yes, fi Makkah. Mashallah. Very good. Now, we will continue this chapter 7, inshallah. Next day, wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.